Dito po kami sa Robinson. Try po namin kumain sa Manam Restaurant. Yan. Manam Food Restaurant. Kumakain. Dami. Manam. Kaway, kuya. Yeah. Sir, serve. Kaway nga yan. Yan. Manam Restaurant. Ate. Manager. Yan po manager. Manager. Yan ang mga crew. Yan. Mabait. So, napaka-accommodating. Daming kumakain. Manam. Round pa po. Kabila. Abot pa yan doon sa kabila. Manager Joy. Kaway nga manager. Iyaw. Ano manager ng Manam? Si Kuya. Yan. Hello. Edison Kaway TV. Edison. Kaway TV. Yan.